Welcome to Sanskrit Siddhi YouTube channel. जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। आशा करुच्ची आजिर क्लासटी निश्चिंत रूप से समस्त को भल लगिब। गतकालीर क्लास रे आमे स्वप्न वासवदत्तम नाटकटीर चतुर्थ अंक पर्यंत पढ़ी। तो आज आमे पंचम अंक स्टार्ट करवा। तो पंचम अंकर सारांश एही भली भाबरे आरंभ हुए। पद्मावती असुस्थता और समुद्र गृह वृत्तांत। अंकर आरंभ रे जना पड़े राजकुमारी पद्मावती हठात असुस्थ होई पड़िछंती। तांको मुंडरे प्रबल शिरोवेदना हेउछि। तांकर विश्राम पाई प्रसादर एक शीतल महल जहाँकि थिला कोन ना समुद्र गृह। सेही समुद्र गृह रे शय्या प्रस्तुत करा जाइछि। समुद्र गृह माने कोन ना राजप्रसादर गोटे विशेष गृह। वासवदत्ता जे कि अवंतिका निजर प्रिय सखी पद्मावतींकर एही असुस्थता खबर शुणी तांको देखा करिया पई समुद्र गृह आड़कू जाती। राजा विदूषक और समुद्र गृह प्रवेश ता परवर्ती घटना अछि। अन्यपटे राजा उदयन मध्य पद्मावती असुस्थता विषय शुणी विदूषक बसतंक सह समुद्र गृह रे पहुंचती। किंतु सेतेबेले पद्मावती सेठारे नथिले। बोध हुए सी अन्य केउठाकू जाइथिले। तेणु तांको बिछणाटा कोन ना खाली पड़िथिला। तेणु राजा जेहेतु क्लांत हो जाइथिले तो क्लांत होइथिबा कारणरू एवं पद्मावती को अपेक्षा करिबा पई सेही शय्या उपरे सोई पड़ती। किए ना राजा उदयन। राजा को निद भी आसु न थाए। तो निद न आसीबा कारणरू विदूषक मध्य तांको मनोरंजन करिया पई एक कहानी सुनाइबा को आरंभ करती। तो सेही कहानीटी को शुणु शुणु राजा गभीर निद्रा रे सोई पड़ती। जेतबेले राजा सोई पड़ती विदूषक मध्य सेठारू बाहरिकी चली जाती। तो परवर्ती घटना कौन ना स्वप्नर दृश्य। ता परवर्ती घटना होची स्वप्न दृश्य। भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन। स्वप्न वासवदत्तम नाटकटीर स्वप्नांक केउ अंक ताले इटी आंसर हे जिवो कोन ना पंचम अंक हेउची स्वप्नांक। भेरी भेरी इंपोर्टाट। तो तार परवर्ती घटना एही भली भाबरे आरंभ हुए। तो सही समय रे वासवदत्ता मध्य समुद्र गृह भीतर को प्रवेश करती। एपटे राजा सोईछंती समुद्र गृह रे वासवदत्ता मध्य सही समय रे प्रवेश करती। एकदम घर अंधार थिबारु से भावंती बिछणारे शोइथिबा व्यक्ति जनक किए ना पद्मावती। तेणु से पद्मावती को आलिंगन करिबा एवं तांको आश्वासना देवा उद्देश्य रे वासवदत्ता सेही शय्यार एक पार्श्वरे शोई पड़ती। किंतु शोइबा मात्रे ही स्पर्श एवं श्वासक्रियारु से जानी पारंती जे एहा पद्मावती नुहंती बरं तांको प्राणप्रिय स्वामी राजा उदयन अटंती। जेतबेले वासवदत्ता एही कथाटा को जानी देइछंती तेणु वासवदत्ता भୟରେ तुरंत बिछणारू उठी पड़ती एवं सेठारू पळाइबाकू चेष्टा करती। किंतु सेही समय रे निद्रावस्था थिबा राजा उदयन स्वप्न रे देखुतिले। ताले स्वप्न रे कोन देखुतिले ना से स्वप्न रे वासवदत्ता को देखिकी मने पकाउथिले। तो वासवदत्ता को मने पकाई हठात पाटी करी उठंती। हा वासवदत्ते हा प्रिय एही भली भाबरे पाटी करी उठंती। तो ता परवर्ती घटना कोन ना राजा और वासवदत्तांकर कथोपकथन। जेतबेले स्वप्न रे राजा वासवदत्तांक सह कथा हेबाकू लागंती वासवदत्ता सेठारू न जाई लुचि करी राजांक स्वप्नर प्रश्नर उत्तर देबाकू लागंती। राजा गोटे गोटे प्रश्न करूछंती स्वप्न रे आ वासवदत्ता से गुड़िकर उत्तर देउछंती। राजा स्वप्न रे कहंती तुमे मो ऊपर रागिच कि? वासवदत्ता कहंती ना स्वामी मु आदुम रागी नाही। पुणी राजा कहंती तुमर अलंकार केउठी? वासवदत्ता कांदी कांदी भाबंती से सबु तो एबे नाही। माने एक कथा भाबुछंती कहू नांती। वासवदत्ता भाबिके कहंती से सबु तो एबे नाही। राजा निद्र रे निजर हाथ बढ़ाती कहा उद्देश्य रे ना वासवदत्तांक उद्देश्य रे। तेणु वासवदत्ता राजा को शोइथिबा अवस्था रे देखि तांको झुली पड़िथिबा हाथटी को आस्ते करी नै बिछणा उपरे सजत्न रे रखि दियंती एवं सेठारू तुरंत दौड़ी पड़ाती। किए ना वासवदत्ता राजांक हाथटी को ऊपर उठेकी दौड़िकी पळाइबाकू चेष्टा करती बा जाती। ता पर घटना कोन ना राजांकर निद्राभंग और भ्रम। वासवदत्तांक हाथर स्पर्श रे राजांकर निद हठात भांगी जाए। से वासवदत्ता वासवदत्ता एही भली चित्कार करी बिछणारू उठी दौड़ती। किंतु कबाट सह पिटी होई तळे पड़ी जाती। एही समय रे विदूषक सेठाकू आसंती। राजा अत्यंत आनंदित होई कहंती बसंतक वासवदत्ता जीवित अछि। एही मात्र से मो पाखकू आसीथिले मु मते स्पर्श करिथिले। कि कहउछंती ना उदयन कहउछंती काहा आगरे ना विदूषक आगरे।
କିନ୍ତୁ ବିଦୂଷକ ରାଜାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ମନର ଭ୍ରମ ଥିଲା, କାରଣ ବାସବଦତ୍ତା ତ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଲାବଣକ ଗ୍ରାମର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ରାଜା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଯୁଦ୍ଧର ବାର୍ତ୍ତା। ତ ଅଙ୍କର ଶେଷରେ ମଗଧର ରାଜା, ତାହେଲେ ମଗଧର ରାଜା କିଏ ନା ଦର୍ଶକ। ତ ଏଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସେନାପତି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ ନା ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆରୁଣିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି। ମଗଧର ବିଶାଳ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଉଦୟନ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନକୁ ବାହାରନ୍ତି। ଏହି ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ସହ ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ। ଶତ୍ରୁ ପରାଜୟ ଏବଂ ଘୋଷବତୀ ବୀଣାର ପ୍ରାପ୍ତି। ଅଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାରପାଳ କଞ୍ଚୁକୀୟ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଉଦୟନ ମଗଧ ସେନାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶତ୍ରୁ ଆରୁଣିକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ହୃତଗୌରବ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ରାଜପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାରପାଳ ଯେ କଞ୍ଚୁକୀୟ ସେ ଆସିକି ଜଣାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ସହିତ ରାଜାଙ୍କର ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ସେହି ଆଘାତଟି କ'ଣ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଗିଚାରୁ ରାଜାଙ୍କର ସେହି ଘୋଷବତୀ ବୀଣା, ଯେଉଁ ବୀଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ଲାବଣକ ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରଠାରୁ ହଜିଯାଇଥିଲା। ଖୋଜି ପାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଛି କିଏ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେହି ବୀଣାଟିକୁ ଖୋଜିକି ଆଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ବୀଣାଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା ଉଦୟନ ପୁଣି ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସେହି ବୀଣାକୁ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ତ ଫେରି ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବାସବଦତ୍ତା କେଉଁଠି ରହିଗଲେ? ସେ ବୀଣାର ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ବୀଣାଟିକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର ବାସବଦତ୍ତା ନାହାନ୍ତି ତ ଏହି ବୀଣା ବି ମୋର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏହି ବୀଣାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପର ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଉଜ୍ଜୟିନୀରୁ ମହାସେନଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ ଆଗମନ। ଏହି ସମୟରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ପିତା, ତାହେଲେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କର ପିତା କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ରଦ୍ୟୋତ ମହାସେନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତା ଅଙ୍ଗାରବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି କଞ୍ଚୁକୀୟ ହେଲା, ଯେ କଞ୍ଚୁକୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରୈଭ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ଧାତ୍ରୀ ବା ବସୁନ୍ଧରା ରାଜା ଉଦୟନକୁ ବଧାଇ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନା ଉଦୟନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ରାଜା ଉଦୟନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଦ୍ମାବତୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚିତ୍ରପଟ ଦର୍ଶନ। ଉଜ୍ଜୟିନୀରୁ ଆସିଥିବା ଧାତ୍ରୀ ବସୁନ୍ଧରା ମହାରାଣୀ ଅଙ୍ଗାରବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଉପହାର ଆଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଉପହାରଟି କ'ଣ ନା ସେ ଏକ ଚିତ୍ରପଟ ବାହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଦୟନ ଏବଂ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ବିବାହର ଛବି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦୟନ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ନିଜର ମନକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସେହି ଚିତ୍ରପଟିରେ ଥିବା ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ନିରୀହ ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୋ ପାଖରେ ନ୍ୟାସ ରୂପରେ ରହୁଥିବା ସେହି ଅବନ୍ତିକା ସହ ମିଶିଯାଉଛି। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଚକିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅବନ୍ତିକାକୁ ସେଠାକୁ ଡକାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସ କ'ଣ ନା ସେ ଅବନ୍ତିକାକୁ। ଏହାପର ଘଟଣା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଭେଦ। ସେହି ସମୟରେ ବାସବଦତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ବାହାନାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗନ୍ଧାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ବେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ବେଶରେ ରାଜସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀକୁ କୁହନ୍ତି ମୋର ସେହି ଭଉଣୀ ଅବନ୍ତିକାକୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସବଦତ୍ତା ଅବନ୍ତିକା ବେଶରେ ସେଠାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରୁ ଆସିଥିବା ଧାତ୍ରୀ ବସୁନ୍ଧରା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ସେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପକାଇ ଏବଂ ପାଟି କରି ଉଠନ୍ତି ଆରେ ଏ ତ ମହାରାଣୀ ବାସବଦତ୍ତା। ରାଜା ଉଦୟନ ନିଜର ଆଖିକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ନାରେ ସାକ୍ଷାତ ବାସବଦତ୍ତା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଦେଖିକି ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏହାପରେ ଯୋଗନ୍ଧାରାୟଣ ରାଜାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି।
कि सब सत्य कथा कौन कहउछन्ति योगन्धारायण तो योगन्धारायण कहन्ति महाराज लाबाणक ग्राम रे कोनोसी अग्निकांड घटी नाही किंबा सेठारे केही भी मरि नाहांती आपणक राज्य को शत्रु कबळरू मुक्त करिया पई मगधंक सह मेंट स्थापन करिया पई मु एही नाटकटी रचना करिथिली किए कहउछन्ति ना योगन्धारायण कहउछन्ति काहाकु ना राजा को केउ अंकरे कहउछन्ति ना षष्ठ अंकरे कहउछन्ति तापरे कौन घटी ना शुभर समाप्ति घटी भरत वाक्यर मध्य प्रयोग करा जायछि समस्त सत्य कथा जानिबा परे राजा उदयनकर आनंदर सीमा रहे नाही से मंत्री योगन्धारायणकर सेही देशभक्ति ओ बुद्धिमत्ता को भूयसी प्रशंसा करती पद्मावती मध्य बासवदत्ता को निजर बड़ भौणी भली आदर करी तांकर पाद को स्पर्श करती एवं अजाणतरे तांकु दासी भली रखिथिबारु से बासवदत्ता को क्षमा प्रार्थना करती किए ना पद्मावती बासवदत्ता मध्य तांकु स्नेहरे आलिंगन करि नियंती शेषरे समस्ते मिसी एही शुभ संवाद जणाया पई उज्जयिनीर महासेनଙ୍କ पाखକୁ ଯିବା ପାଇଁ प्रस्तुत हुअन्ति राजा उदयनଙ୍କ द्वारा पवित्र भरतवाक्य पाठ करा जाए एहा परे भरतवाक्य कौन पे पाठ करा जाए ना नाटकर शेषरे समाज आ देशर मंगल कामना सूचक श्लोकटी होछि कौन ना भरतवाक्य तो एही श्लोकटी को पाठ करा जाए एवं एही भली एक सुखद मिलनर सह एही नाटकटी समाप्त हुए ताले फाइनाली आमर स्वप्नवासव दत्तमर आज 6 नंबर अंक जहा कि अंतिम अंकर सारांश कंप्लीट हैला एबे आमे चलंतु क्वेश्चन करिबा क्वेश्चन नंबर 1 स्वप्नवासव दत्तम नाटकस्य रचयिता कह तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख भासः क्वेश्चन नंबर 2 स्वप्नवासव दत्तम नाटके कति अंकाः सन्ति तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख 60 अंकाः सन्ति क्वेश्चन नंबर 3 नाटकस्य प्रथमांकस्य प्रारंभ केन भवति तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर क नांदी पाठेन अथवा मंगलाचरणेन क्वेश्चन नंबर 4 मंगलाचरणे कस्य देवस्य स्तुतिः कृता अस्ति करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ग बलरामस्य क्वेश्चन नंबर 5 भाष्यस्य मंगलाचरणे कः अलंकारः अस्ति तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर घ श्लेषः नंबर 6 प्रथमा अंके कस्य तपोवनस्य वर्णनम अस्ति तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर क मगध देशस्य तपोवनम क्वेश्चन नंबर 7 योगन्धारायण प्रथमा अंके कस्य वेशम धरति अथवा धारयति तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख परिवारजकस्य अथवा सन्यासिनः क्वेश्चन नंबर 8 बासवदत्ता प्रथम अंके केन नाम्ना छद्मवेशे वसति तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर क अवंतिका क्वेश्चन नंबर 9 मगध राजपुत्री का अस्ति तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख पद्मावती क्वेश्चन नंबर 10 तपोवने कस्याः भट्टाः उत्सारणं कुर्वन्ति स्म तो एटी करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख पद्मावत्याः कहीं ना जितेबाला पद्मावती कौन करते ना तपोवन को प्रवेश करुले माता को देखा करने से कौन करुले ना समस्ते कहते कौन भट्ट मैंने कहते उठी जाओ महारानी पद्मावती आसुँच बुझीगला क्वेश्चन नंबर 11 योगन्धारायण वासवदत्तां कस्याः हस्ते न्यासम रूपेण स्थापयति तो ये करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख पद्मावत्या हस्ते क्वेश्चन नंबर 12 लाबाणक वृत्तांत वक्तुं तपोवने कः आगच्छति करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर क ब्रह्मचारी क्वेश्चन नंबर 13 ब्रह्मचारी कुतः आगतः आसीत् तो ये करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख लाबाणक ग्रामात् क्वेश्चन नंबर 14 लाबाणक ग्रामे का दुर्घटना अभवत् इति ग्रंथः प्रसूतः तो ये करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख वासवदत्ता योगन्धारायण च अग्नौ दग्धौ क्वेश्चन नंबर 15 वासवदत्तायाः दाहवार्तां श्रुत्वा कः उन्मत्तः इव अभवत् तो ये करेक्ट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ख उदयनः क्वेश्चन नंबर 16 कस्य मंत्रिणः कूटनीति समग्रे नाटके प्रचलति तो ये करेक्ट आंसर हे जिवो योगन्धारायणस्य
क्वेश्चन नंबर 17 धीर ललित नायक कह अस्ति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ग उदयन। क्वेश्चन नंबर 18 द्वितीय अंकस्य दृश्यम कुत्रम घटितम भवति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ख मगध राजप्रसादस्य प्रमद वने। क्वेश्चन नंबर 19 द्वितीय अंके पद्मावती सखीभिः सह किं क्रीडति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर क कन्दुक क्रीडाम। क्वेश्चन नंबर 20 कन्दुक क्रीडया कस्याः हस्तौ रक्तवर्णौ जातौ तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ख पद्मावत्याः। कन्दुक खेल द्वारा कहार ना पद्मावती हाथर पापुली कौन होता ना रक्तवर्ण हो जाता। क्वेश्चन नंबर 21 प्रमद वने पद्मावती कस्य रूपकस्य गुणस्य च चर्चा करोति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ख वश्चराज उदयनस्य। क्वेश्चन नंबर 22 उदयनः करुण कोमलश्च अस्ति इति स्व अनुभवात् का वदति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ख अवंतिका अथवा वासवदत्ता। क्वेश्चन नंबर 23 अवंतिका उज्जयिन्याः वृत्तान्तं केन व्याजेन कथयति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर क अहम तत्र उषिता। यही क्वेश्चन मीनिंग कौन ना जितेबाला वासवदत्ता उदयनकर बहुत प्रशंसा करुँचे पद्मावती मन में सन्देह आसी तो से पद्मावती वासवदत्ता को कहते तुम्हें केमती जानिल उदयन को सेतबले वासवदत्ता कौन कहते हाँ मुझे रोली ना सेठिकार लोक मान यही कथा शुणी। 24 नंबर क्वेश्चन द्वितीय अंके पद्मावत्याः विवाह केन सह निश्चितः भवति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ख उदयनेन सह। नंबर 25 पद्मावत्याः विवाह वृत्तान्तं प्रमदवने का आनयति ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर क धात्री। क्वेश्चन नंबर 26 मगधराज दर्शकः कस्य भ्राता अस्ति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ख पद्मावत्या। क्वेश्चन नंबर 27 विवाहस्य वार्तां श्रुत्वा कस्याः हृदये व्रजपात्रः भवति तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ख वासवदत्ताया। क्वेश्चन नंबर 28 वासवदत्ता स्वदुःखं गोपयितुं कस्य अभिनयं करोति तो ये करेक्ट आंसर हो हर्षस्य अथवा खुशिका से निजर दुख को लुचाई कौन ना मिछरे मिछरे खुशीर अभिनय करुच्ची। क्वेश्चन नंबर 29 उदयन कस्मिन् देशे राजा आसीत् तो ये करेक्ट आंसर हो वश्च देशे। क्वेश्चन नंबर 30 वासवदत्ता कस्य पुत्री आसीत् तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ख पदत्तस्य अथवा महासेनस्य पुत्री किए ना वासवदत्ता। जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम आशा करुच्ची आज क्लास निश्चित रूप से भल लगी तो निश्चित क्लास जब भल लगी था यही चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दिंतु। जय जगन्नाथ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट रे आमे अवशिष्ट क्वेश्चन को आलोचना करिबा।